Salam alaikum, salam alaikum. Kobe salam alaikum. Diga, ibe lasi wele kaka na jona parce que subina ko quoi. Donc awo diga jado bi. Kobe salam alaikum. Donc vidéo mna ke rapidement parce que la sire kanga ta émission na. Donc voilà. Là ça n'a bina bo bi ka Ivan ye vidéo mi ke toujours. Mais ba ni be fe mo be se ka vidéo enregistrer, ou be vidéo enregistrer. Ou be vidéo enregistrer. Ni yoro ina be africain si c'est faux. Et me africain si c'est faux kunu Mandela video mkenika kuni antara malla ko uba abele datugude kuma kacha donc ambora kunu ka droit de réponse dama ka iraka fo voilà là ça n'a bien bon là c'est mita donc ka iraka fo ko Mandela be ka galone tige Mandela rebe video munuke ayre ka siga ka video qualité bon ukumu konna la ane vidéo mke vidéo ma bema ou vidéo signalé ka vidéo supprimé ou vidéo jigin quoi ka bo abibu ka page ka donc yu habitude korode ama do were fo anko de ni nebe ka galon deila bo iki kali kurane ka soit ika bo iki tafo kele côté et de bora ki bene datugu ne madeli ka bo ko me datugu madeli ka bo ko me mo datugu awde be bo aban datugu de aban keta oh iko ibe mo mi datugu parce que comme chien follow tan nu be kera bo bi ina datugu obe na listan tugu ko amna datugu lugo kuma oh amba yira malen don bela comme nu were ke victime ni no de yira bela manela e video mi ke na be sigi na bora ka video ka be kuma na sugu munu fo arasa ya nga nyemogodi ante boka ni nyogona fo mo shiga jekulu nyemogoma arasa ya nga nyemogodi des milliers de personnes de be ka arasa suivi. Donc, on se ka mɔgɔw to yen 1 2 3 u bɛ bɔ a fana banini a dun tɛ se mɔgɔ ma a tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ donc an bɛ bɔ de k'u jaabi o jaabili kɔnɔna de la u b'a fɔ ko anw bɛ bakuma o la ne ye Mandela yɛrɛ kala a y'a yɛrɛ lamɛn o de kɔnɔna la vidéo ma bɛn u ma vidéo partagera fo 1000 et quelques vers 0 heure kuma u y'a ye bɛɛ dalen don u ye vidéo jigin mais an y'a dun u ye vidéo jigin parce que betara ou fasa fili ka video ni na jigi parce que Mandela ka maloya la ko chama kumba kono parce que Mandela be ki yere ke mo mi Facebook ka ki yere ke victime be ay Mandela toy donc we video jigi donc men yoro info vite fait ka la sita mo ni bi se ka video na enregistrer en no fait ay enregistrer abebla archive la parce que video mi mana ke ni mi manjuye ubo la jigi nous ti se ka boka mi contester ubo la jigi ni mi bi ku lebu ubo la jigi donc voilà kele suya ka cha o ka armement do e fene quoi ou be aga vidéo la jigin quoi ou yore ke suro o la na otra bi ka page ka ta ka fo vidéo jigina an kila ka récupérer en balmake do le fait no ye africain cissé anya a récupérer le fait 0 vers 1h du matin wakati ka a publier tout mais abdala ya la partage ni fait on ate ama partage nyana ma yere soro tout ni parce a kun partager la kaba mais mo ya partager plus de 1000 et quelques personnes a boro lu be ka page kono donc o de lu ka fo la sita voilà. Là, ça n'a qu'à tout comme la neurone, il faut pour que mon casse. Voilà. Appel bifi. Bravo. Appel personne. Là, ça va. Jene. Allô? Ah, là, ça va. Ça va, quoi, Basti là? Voilà, il va que tout de ngunganga le yoroni nous fo sinon an na yini ko be kla kala jigi donc fo mo wora ka enregistrer quoi parce que kuna ye vidéo mi ko ya la jigi imaya wanya nya watu ne duna ngomba voilà ima famia aye vidéo ke awo be famia ave nyana bo ni bebe jamana jola awo ya la jigi donc meni fo be mo ka enregistrer so wini ka kuma nyana ma fo ubisna nga la jigi donc kuma bebe ke fuye quoi mo ta ye tukuni quoi imaya donc mo be se ka enregistrer no fo ka enregistrer donc même en balma
que africain si c'est fou parce que aller les sera ka vidéo de récupérer quoi voilà donc là ça na aya vidéo sti parce que Ivan Bora ay kuma chama fo ko men da e meti lay on bébé bo ambe se ka doni de fo mais mo be se ka be fo ka be wala wala o e la sanadi nyo do fo malen dembe ni nara sa gerla nyona abe mo folo mi to fie gero la iki kono kuma foye ni kuma ro fa be ko mi kuma rane arasa fo e la sanadi donc obika horonde ya de ira vraiment obika la dira de ira e ki fo ki wala nyumando iko o arasa kanuna iko la dira la iko halala ya la donc kuma bibulu ni be fanga mi fo kuma bibulu Jene jamana jola o beba la ngote fo jamana jola awo bo ne boku kana fendo de jea awo ambal ma ke nan terge Ivan awo ay video do ke awo nete kuma ne image yere te yere kuma te kuma ma boy kuma jagwa ni fendo temni ka bulu kan jagwa do be kuma ni shiye fola ere san saba ni shiye fola bo ni yo ye fendo temna ne ka bulu kono ni ya ye a kuma be ka fo tuga were la muni a tugo te kele jagwa do a jagwa no ne kan ka bo ka kuma kwa awo bo femi do nye aga video la me Ivan ga video la me ay kuma chama ko awo bo mi nye Solomon Sidi fana ga video la je kun awo yani solo ga video ke ne na kuma na ne wa mo be information fe na awo yana ga video ke ngwa ga ne wili mbe information dama awo parce que ni mo jera horo yala ni mo jera kele be jabi fɛn caman tɛmɛna ni Ivan cɛ bon ne tɛna n sigi k'olu bɛɛ fɔ awɔ bon a ye kuma minnu fɔ dɔrɔn ne bɛna o kuma o de jaabi kuma fila ɲɔgɔn na dɔrɔn ne bɛna o jaabi kelen a ko u bɛ mɔgɔ 25 sara awɔ a kelen o kelen k'u b'u sara 25,000 francs 125,000 francs pardon 125,000 voilà 25,000 25,000 awɔ bon n'i y'o calculer a bɛ bɛn 3,125,000 de ma ne yɛrɛ o de sɔrɔ calcul kɔnɔ voilà minnu yɔrɔ jaabi ko fɛsɛfɛsɛ bon kuma yɛrɛ daminɛna cogo min na i b'a dɔn jɛnɛ wagati min na arasa tun bɛna sera wagati dɔ ko n bɛ marifa caya 2017 kɔnɔ awɔ i hakili b'a la bon Ivan ye ne wele a ne de wele a ma Baci wele a ye ne de wele awɔ a ko ne ma ko Simaga ko nin ko an ye nin ko in ta ko bon ko n bɛna fɛɛrɛ tigɛ ko u ye groupe sigi international a bɛna kuma ɲɛf'u ye k'u bɛna arasa ka sécurité ta en charge k'u bɛ mɔgɔw dɔ sara ko an ka mɔgɔ dɔ ɲini marifatigiw a yɛrɛ dalen nin fɔ dɛ ko marifatigiw Ivan yɛrɛ de ye nin fɔ e ye quoi a da de nin fɔ ne dɛ a tulo bɛ naw a ɲɛ bɛ naw a bɛ bɔ aw ma Ivan wele Ivan yɛrɛ de ye weleli kɛ n ko Ivan a ma Baci wele a ye ne de wele a ye de wele aha wa k'u ye nin kunnafoni sɔrɔ k'u b'a fɛ awɔ ka arasa ka sécurité ta en charge awɔ ko mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 awɔ ko u b'a lajɛ n'an ka lajɛ ni mɔgɔw dɔ bɛ sɔrɔ marifatigiw ko gorobara ninnu ko a yɛrɛ dalen nin fɔ ko a dalen tɛ ko gorobara ninnu tɛ se ka kɛ quoi ko an ka lajɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka si arasa fɛ ani minnu bɛ yala ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn marifatigiw quoi wala minnu dɔw bɛ si dɔw bɛ fɛn bon n ko Ivan n ko ok n ko i n'i ka cɛ y'a kuma kɛ ko non u ma kɛ fɔlɔ n ko ok i jɔ n b'a ɲɛfɔ i ka cɛ ye ne y'a ɲɛfɔ Baci Baci ne jaabi kuma min na a ma se ne k'o fɔ video yɛrɛ kɔnɔ o ka ɲi après ne y'a fɔ Ivan ye n k'i ka cɛ ye nin kuma in kuma fɔ ko non k'olu yɛrɛ de ye a décision ta ko Baci ma décision ta k'olu de y'a décision ta i b'a fɔ Baci ye a ye bi de ye quoi ayi parce que là ça na juste 1 minute parce que n y'a mɛn dɔ ko ma
ko Ivan kelenga kuma ni fo ni kelenga fo karasa ko na le be sa do mina ka be sa do ko il veut pas être sécurisé donc nala ya le ni dan do mina le be daini donc iti fenga ni yore ni fo bi do ni fo ne yere ma fo iba kalama ini ne makuma do singa bo kuma do be amasiga bono be hore ni mo tellement que arasa yere tigele no aka il est prêt à mourir malié quoi parce que ni yoro don fo ni yoro don ne ka fo mo fene imani donc temeni kuma ko fene re bo développer quoi temeni kuma ko ulu yɛrɛ da décision ta ko ale da décision ta ko a b'a fɔ ka groupe international kan ko an ma décision ta n ko kɛ ne nana n y'a ɲɛfɔ a ye n y'a ɲɛfɔ Bacɛ n ko Bacɛ n ko bɔn n ko ni mɔgɔw ko u bɛ nin ta ka d'i ma n ko n'i ma sɔn ne yɛrɛ b'a fɔ n ko n'i ma sɔn sisan n ko bɔn sini ma sinikɛ ni fɛn y'i sɔrɔ u b'a fɔ k'u y'a f'i ye i yɛrɛ de ma sɔn u b'i sécuriser a b'o kɛ ko ne y'a ka gérer ko n'a kɛra cogo min na dɔrɔn ko a banna jɛnɛ an b'o la an ye Yagu tɛ Yagu dɔn garde corps min bɛ Bacɛ nɔfɛ awɔ n b'u bɛɛ dɔn awɔ Yagu tun bɛ Bacɛ bolo Bacɛ tun bɛ Yagu sara depuis Bacɛ minɛnen Puruti ye Bacɛ minɛ waati min na awɔ 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 n tulo b'i la basi kuma n tulo b'i la awɔ n tulo b'i la i ka kuma fɔ n tulo b'i la Et mon voilà pas de son. Et diga, y a pas de son. Et là, ça n'a qu'à tout. On n'attend pas la si. Là, ça n'a qu'à, on n'attend pas. Écoutez, de bien café na. Et puis, on a ça. En global la ça. En global la ça. En global la. Là, ça n'a qu'à cloter là. Côte les dénoncer au Slovena. Ah, quoi c'est bon maintenant? Là, ça n'a quoi c'est bon? Là, ça n'a. Voilà. Ah oui, mais écoutez, voilà, c'est ça. Comme maintenant, quoi c'est bon? Voilà, n'y écoutez pas. Voilà, vas-y maintenant. C'est ça, mon club là. Il y a femme. Ah ouais. Bon, si ça, on est néré de, bon, y est content de que Yahweh, comment ben y'a fondé. Bon, va mourir, on nous mana. Ah ouais. Mon raquet mino a outa. Après, y est content de que Ivani. Ah ouais. Ko Solomon Siribe nuni fɛn sécurité be ba cogo gorobara nunu a ka ca olu mɔgɔ kelen mana se der kɔnɔ ko n sara contrat ni mɔgɔ cɛ awɔ bon ne bɛ mun fɔ Ivan de comme a ko mɔgɔ 25 de tun bɛ sara awɔ a kelen o kelen bɛ sara 25 voilà 25 awɔ 125 000 awɔ mɔgɔ 25 o bɛ bɛn 3 125 000 de ma awɔ komi a ko fɛn bɛ fɔ janfa ko hɔrɔn de don ko silamɛ de don ko halala de don awɔ bon ne fana bɛ défi lancer awɔ a bɛ 3 125 000 ci mɔgɔ min ma bon wari min bɛ ci ne ma o tɛ 3 125 000 a bɛ 3 125 000 ci mɔgɔ min ma a ka bon a k'o tigi yira bon n'i ye wari ci i b'a ci Western Union de fɛ awɔ ou bien MoneyGram awɔ a reçu bɛ sɔrɔ i bolo
Ah oui, tiens. Voilà, ne fana bɛ défi lase komi a ko fɛn bɛ fɔ janfa a ko a ye hɔrɔn ye ko a ye silamɛ a ko jɔden. Awɔ. Bon 3 millions ne tile kelen ma 3 millions 125 000 tɔrɔ. Awɔ. N bɛ mun fɔ selo ninnu fana ye selo ninnu k'u wuli k'u jɔ u kana affaire bila dɛ. Awɔ. U ka digi fo tapi u k'u ka wari ɲini. U k'u ka wari ɲini u ka digi fo tapi. U ka digi fo tapi u k'u ka wari ɲini u ka wari an tun t'u ka wari reçu. Aha. An tile kelen an bolo ma don o wari kɔrɔ garde corps ka kɔrɔbɔrɔ ninnu ka wari an tile kelen bolo ma da o wari kɔrɔ. Awɔ. Bon an fana b'a fɛ k'a dɔn de c'est-à-dire kɔnɔ wari tun bɛ ci mɔgɔ min. Awɔ. A wari ma ci ne Lasana ma a wari tun bɛ ci mɔgɔ min ma u ka bɔ ni a preuve ye u ka bɔ n'a papier ye. Awɔ. Papier publié Facebook sanfɛ. Awɔ. Ou bien. O ye tiɲɛ. A tile ne tile kelen b'o ye. Lasana. Ivan yɛrɛ joli yɛrɛ de tun bɛ ci e yɛrɛ ma parce que wari in bɛ di e de ma a ma ci Alasa ma joli de tun bɛ di e yɛrɛ ma. A bɛɛ reçu bɛ ne bolo n ko a bɛɛ reçu bɛ ne bolo. Ne tile kelen ne n bɛ kuma dɔ f'i ye bi i bɛ da la. Lasana a bɛ ka tigɛ quoi kuma bɛ ka tigɛ. Awɔ. 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 Ala volume bɛ ka taa tuguni. Volume bɛ ka taa tuguni. Lasana réseau. Awɔ. Awɔ ne kɔni tulo b'i la. Awɔ ne tulo écouteur k'a la tugun wa. Lasi a taara. Lasana ka tuguni Lasana ka réseau tɛ ka sɔn. Lasana ka réseau tɛ ka sɔn. Ouais, Jiga, on n'attend pas Lassi, oui. Et Lasana ka réseau tɛ ka sɔn. Bon, elle taara Lasana demande la do tuguni. A essayer ka demande la do tuguni. Ah, Lasana bɛ yan. OK. Il y a appel bila ka taa Lasana fɛ yen. Mali fɛnɛ réseau souvent ça bug comme ça. I ma ye wa? Souvent ça bug. Attends. Voilà, appel bien. Appel bien en cours là. Aya geto là ça n'avait nadi. Mali réseau ça va pas. Avec Bekidi. Donc comment on aurait à mais ça là ça n'avait d'eau. Et là ça n'a ko Ivan Kabo akme wa mugan duruduru mogo mugan duru sara. Wa mugan duruduru mi sara. No bebe million saba ani wa mugan ani duru ma. Donc ko Ivan Kabo na réussi akabo ka afo akuma di mogo mi ma. Parce que effectivement ça que problème yi et mogo clotene fene la parce que bala ko pas de volume bon je sais pas a clotene fene la
Na kulo bene la ko ayo fene fa kulo tene fene la. Jiga aw kulo bene la. Aw kulo bene la sisa. Bon, la sana nana tuguni mais bon, voilà. C'est dommage. Là, ça n'a... J'aimerais bien qu'elle ait à comment bien qu'on fait, quoi. Imaya. Bon, comment elle est là, ça n'a pas comme il faut. Oh, non, pour moi, c'est bon. Donc là, ça n'a pas comme il faut, c'est ça. Non, Ivan Bora Kafo, Kouk me Warimudi. Parce que ni ko nous be la ine mouye. Mo munu me ka arasa sécuriser arasa kanu kama comme il y a fait une vidéo précédente qu'on a là ngo antise ku mo sala antise quoi na ye sala ko kuma yara fuye ame ku dogoya di en réalité mo be ka arasa surveiller wallahi na ye war ko kuma fuye anyu dogoya di quoi arasa ka sécurité sala te en bolo amogo te die ko mo be se arasa ka sécurité sala parce que ñoo le fara sabe combat mina ala sa ka vie menacer le matin midi soir wa ala sabe ka fin min kele beba doko a fin kele lima no bebo do tout le monde est conscient de ça tout le monde il sona i bana beba do il sona kuma ma i bana ma o en réalité o de yo tiente fly kele pedron do i bi se ka bana bi son mais tien kele ni i be ala sa fe i ba ala sa ka vie danger là il t'a ça va vivre danger là. Là, si la caméra tara, c'est bizarre. Il y a caméra tara. Sinon, il y a ça ko sali jene. Mais il y a caméra tara. Donc, moi, mon oubli, koube arasa surveiller. Ou bado, ne bado. Ko antise kou ça. Antise ou. Ulu era sarate an yera bulu. Ulu era tino ke sarakama. Ni ne o de fo ni sarakodo. Ni sarakodo. Wale ulu mahotan na ou. Ni sara kodo onebo mo do aka chani san joljole arasa ko nebo mo do munu yere be arasa sécuriser ali samedi do diko ka conférence mun kera ayo mo kelo ni ako woru mo kelo ne be arasa ko depuis 2016 la si yere bora ka fosisa an be se o ya soro an re shima tu arasa ko folo donc ni na kibara sa ka sécurité ko kuma fo ni cheba munu keleme ku nindi arasa ma ku nidu faso ma wallahi ni ko kibe war ko kuma fonu yu dogo ya kwa yu insulter de quoi c'est comme yu ngane ya muta ku bi farara saka ka jamana jo c'est comme ibi ka ke ko mi ni yu nyogona jawro nyina de yu nyogona feni o la ivani Solomon togofo abisaka Solomon le togofo re ka jatemne malion ay ko jatemne mogo mugani duru tula aka ke ali ka bolu besara mogo mugani duru tula e ka se ka mogo kelendino ne folula aba akon ngado wo be ro dola aba do wo be ro dola mais y solo ka vidéo la mais vidéo n'est pas claire fait clair lente netinda dola o la ali Facebook ko nera sa ko borala a ko be Facebook be chika yere ke je m'en fous ntenda do a problème chila kasa keta wala je respecte tout le monde ya mais ni magarara salale ne ni ka respect be bayi quoi problème be ni sinon Facebook un problème ci tane nyesra la watina ke nyesra la mbebe bonya ko keme flani mugambe ke Facebook in ka nete ndado ala ntenda ala bi kuru karaka taka ka senga nanti kuma mais ni arasa to dona ko la de genere de tise ko inde blamene problème be ni on touche pas à ça on touche pas à ça faut qu'on faut bella jeleni en kumbo ko fo fankan on touche pas à ça ama finge mogola ma jeke mogola ala sabe ka min ke malen dembe kelengele kan kan ni ke no yo contrôle citoyen ni malen dembe kan ka do bi ka mara to mina on ala yan kan kera mogo ye
amake kodona bawye parce que anti kalan fait ankera popa po mogo yete nala yanko mogo ye oni mogo mi wula kana ka ban deme ni mogo mi ko teke ateke o yitai ateke o yitai arasa ma baga mogo shima arasa ko mogo munu blala nya mogo yala ale be ku jatemine ni ti faraga ka deme ka teke ateke na te arranger na be munu arranger ulu fene be bo ka defa ambe nyogo no yoro ni doro ni lawo si on arasa ni mogo bora ki si ga video ka billahi ni marasa to fo moi je m'en fous de ça je m'en fous boje do le ki ga video sigi ya nya ya chie bi yere di mene ko mogo le te toucher arasa la o konu yo le teke mene o teke parce que mogo be bo ka fana bani akile kele mi to tiga da kono atila sadra atikumi fere parce que aka faso na floti bolo ima delika bla faso barala ima delika suna bla faso barala parce que ko aramado nin kera fe ko esanga sura e toko soro kibe wuli ka bla contre la ina be nyogona ambe yoro ni ndoro ni lawo nete boka mo shi jabi ni marasa toko du ga video la ni yarasa de toko fo ame nyogona doro abe wuli ko be wargo kuma farase wala o binena koy aw yina de arasa ti fantan de no de foyi arasa yi ba milliard la ki ba fen bele la ka glokini ta ka do akana yugu ta ka do akana ka nga keleke an fe flelini nay mogo be arasa fe ki ta arasa fe be question de poser malin dembe kuna bi me question de poser malin dembe kuna bi ne ere jene be question kono an John Bay ka an wolo fa be ke Mali ministry ka an be bo koko o la gauche koko gouvernement la gauche an du bolo be bo femi kono ndogonu c'est-à-dire an dogonu bolo be bo femi kono an baw bolo be bo femi kono an koro bolo be bo femi kono an John Bay ka an wolo fa be ta ke ministry Mali dugukolo ka ko to ministeriala ko an be kla ka boko o ka gouvernement la gauche ka kla ka wuli ka kele ka ko fo ka gouvernement ka barake an John be se ka ke an Johnny amogotana ne be an be ben Facebook kan yawo il suffit que ga maga do yere ka famille la do be wuli ki dati la folo ali ni min be kele la ni tusuro yere ka famille ali i yere kele ga nyogon do be ni tusuro no yere ka mogo do yo ko jugu yere ke ni tusuro lu ka mogo la do ulu be dati gandala damni fika wuli ki dogo ya ka fambe ke shoni makoroni kuma te ka se o tigla mogo yere ka wuli ka be biaw ka be ta ça dit ka be wuli ka be kuma do fa wulu fama an be ya ye bâtir le père no aras bâti fay bâtir kumbe ibeka ka gouvernement kono bâtir ibeka deme campagne na foka ibeka ke président ka kla ka tugu ibeka ko fo même pas à moins de 1 an bâtir bola ibeka ko mais ça est plus de 4 ans que avec ibeka ka gouvernement gauche ka wolo fato gouvernement kono aw ni ne jo me se ka i wolo fato posula Mali kono kibe boko gauche waka kla ka fo malen dembe nimbe du kono fade o metasa mina ben buga ben fembe mena sira faso jokene ka ayi mfado de me faso jola mfate de nga barakela de du na ma ke ga nyambafo aw ni ne ni mi mese ka fo sadiri ala do yoro ni makwa nete sadiri ala saibe kuma mo ba fo kwa sa beta ibina ni kuma yara sa kula ke ati do jenefi kada ni yoro ni doronka ala sa o ke anyi an fefe bobo kamera sa korofo ashite no kona fakera Mali ministre ka bebo ka sigi ka video ke ko o gouvernement gauche ka kla ka tatu ka ti bolo do minenkele ngono u fe ka ti sigi a fakera fe ku ka boroke atana la siti ka soro problème yodi la siti ka soro la si a essayé tout ka do caméra ni kunte sina kadne la si reka na fendo de fo quoi imaya parce que men day men tigila e quoi la si tiga so Mali réseau mai imaya ni mo mi mese ko ke o tigi ka boka fo tiens la ni ne wolo fakara Mali ministre ne pse ka ke ara sa faye ministre de la justice yake ara sa faye ministre de logement yake ala sa faye ni flabe occupé
warasa ya fo malen den beye ni ne be sokono fado men kulo mine metasa damine menan be faso jo kene la nga barakela do ne be fene kwa malen do ka fo ne ko ne be se ka o fo wolo fam makato ça dire ka to fama yala kato fama yala abna ka be arasa kunada date malen do mfo au contraire arasa de bana lixira anye donc na ye fait arasa na kaka anakaka arasa ya ka vifo be mogoduma boka dematire una na umaya ko arasa fa ko ya do ya fo ya boya fe arasa fa jamune be arasa la ko fo bela jele arasa beta dio ali shini sogoma arasa bora ya ka famille la malendo bela donc arasa make enfant rejeté wa mogo bora musa mara kele mbora ka fo ko arasa te lixi mo karasa kumba afaga chauffeur ke le kumba arasa bla an chama senla ngolo kumba yala kata école la chauffeur de kumba arasa ta kata arasa bla école la ni yo de fo ko de kana fo mais c'est pas moi ne mo ke ala de yake c'est pas moi la sana ko Ivan ya wele ko afora kumna toka kumna arasa faga ko ka sécurité ta donc ale ko sécurité be arasa ko gorobara no be arasa ko sana ale rebo faya ale ko ama folo ko yalima inika che kumarawa ko Ivan ko ayi ko ninga chema kuma ko meka fo e folo di donc kuma fole la sana ya fo ko gorobara ba ko kaba donc Ivan ere de ya fo ko no ko ka ke marfatigu yi donc aga marfatigu yi yaku donc la sana kuma nyefo yaku yi mais ça nous kuma be nyefo yaku yi la sana ko d'accord meta kuma nyefo bachi donc la sana tara kuma nyefo arasa nyana arasa ko la sana ma ko aka fo Ivan nuye ko ubunya bu nola ko meka akan ko nala ale ni da oromna ka be blind déjà munu be ka sécuriser akatoma donc au bolen ko fait ale taro jabi for Ivan donc Ivan ko ale beta fo groupe la ku ulu yere de ça dire ulu yere de ya décider arasa ma nyinu lu fait ulu yere de ya décider oh ni ne bolo adamade yala ni e fait décider ka ko ke mogoy atigi mi blala ama boki deli ama foshi ki afenfo adamade ni kanu konona la ni yere ngani ya mita ka femige mogoy ne bolo kana botugu ki baraji chi Ivan adamade ini mogo horo ya yere tamashien e fenfolo mi mba fo Ivan nyana domina ni ne jene borara sako ni ne ya ye domina yere tien la kika ere ko arasa tate maliko e arasa baneno ka on defa wallahi ne jene ben dade men sigimenta ka fleleti parce que ne ka horon de an jeli mu ben jeli mu be ka sirigile ne fari koro atem permettre ni arasa kanu chogomina nya defan chogomina ka kasoka a sababu yala chogomina parce que ne kasoka nyori fo be arasa kote ne ni nous sur la élection wakati an me ka sumala soutenu mais ni ko gelera ne ka ko gelea fo ka se niveau dola arasalama kodo parce que ne be arasa ka jekulu la sinon bo fo nti se go foli la nana Hamidou Jabate ne banini mke ka fanini mke nana Hamidou Jabate ya nyogona ke ali shini livre ma dayele ka yirala ali shini ama interpeller ali shini ama nyinga dalakana abe sirigla Bamako abaka video ke abaka phone abaka konrata ola malima interdola Bamako ma interdola obebo abe yala fen kali nana Hamidou Jabate abake malende fen Facebook ka nana Hamidou Jabate bora aye ibeka faneni ka baneni ka malite ni tugu be faneni ku baneni ambe ni video yi mais ali shini so mama interpeller mais ne ya yene taka inbox kono. Et puis nana Hamidou Jabate takera publiki en plus charia ye mi condamné nana Hamidou Jabate yoreke ate ko mimbe ka choro we ate ko mimbe ka choro mais tinye be fo jamana de bijo ate ko mimbe ka ni fama ko me ka choro non
min fɔra ne jɛnɛ ye kaso min fɔra ne ye ko ni ye président dɔgɔya k'i bɛ kaso kɛ et puis a fɔra ko inbox t'a la ko inbox t'a la malgré ne ta kɛra inbox ne ta ma kɛ public ne ma sigi publiquement k'a kɛ ne taara n ta fɔ mɔgɔ dɔ de ye video kɛra ne kan audio la mais mɔgɔnifin min yɛrɛ loi yɛrɛ ye min condamné n'o ye ko ni y'i sigi loi kelen bɛ ka min condamné Nana Amidou Diabaté min kɛ publiquement ka bɔ k'a fɔ président fa tantɔn président ba tantɔn Nana Amidou Diabaté y'o de kɛ wa sariya yɛrɛ ko k'o de tɛ bɛn tant que i b'a fɔ wo kɔnɔ sariya mago t'o la tant qu'il ma kariya k'i sigi k'a fɔ sariya mago t'o la sariya ko n'i karila don o don k'i sigi ka président fana ba neni o don sariya bɛ boli kan Nana Amidou Diabaté bɔra an bɛɛ y'a vocal ye an bɛɛ y'a vidéo ye dans les vidéos a bɛ ka IBK fa neni a bɛ ka ba neni a bɛ ka Mali sɔrɔsiw bɛɛ Mali tenitigiw ko ka t'u kɛ tan ko ka t'u kɛ tan bamuso bilen neni fa neni kaɲaka ka IBK ta tɔgɔ ma k'a fana ba neni mais Nana Amidou bɛ taa ka kɔɲɔyɔrɔ la taga la Nana Amidou bɛ taa ka denguliyɔrɔ la taga la Nana Amidou bɛ bɔ k'i sigi a ka vidéo kɛ a bɛ circuler Bamakɔ comme rien du tout livre ma dayɛlɛ Nana Amidou ye n bɛ nin fɔ wa n bɛ sa nin fɔli kan parce que n bin kɛra ne jɛnɛ kan bin kɛra an kan bi bin kɛra an kan sini ni Nana Amidou n tɛ k'a fɔ ko ka taa denni ka kaso kɛ dɛ ne tɛ mɔgɔ ŋaniya jugu ye mais min fɔra an ye n bɛ k'o de lasigi fɔbagaw ma a fɔra ko n'i ye président ba neni k'i bi kaso kɛ dɔ dun y'a fana ba neni o dun bɛ ka circuler o kuma an bɛɛ tɛ maliyɛn denw ye wa o kuma sariya bɛ boli dɔ kan a tɛ boli dɔ kan wa donc dɔ ye bɛ taa justice la dɔ tɛ taa justice la wa maliyɛnw a yɛrɛ filɛ ko filaw ɲɛkɔrɔ a y'a da ɲɛkɔrɔ hali bi o denmisɛnnin kolon de wulilen don k'olu t'a ko dabila donc Mali ko tɛ IBK ko tɛ ɲɛngoya dɔrɔn de don ɲɛngoya nunu ka u ka cɛsiri dala ta k'a da u kunna ba neni ko tɛ fa neni ko tɛ video ko tɛ ɲɛngoya hasidiya de don ɲɛngoya hasidiya de don wa u bɛɛ ye nin ta in mɛn ko ye u fɛn o fɛn bɛ jɛnɛ u fɛn o fɛn b'a la bi ko ni jɛnɛ donna Mali kɔnɔ ko jɛnɛ bɛ datugu walahi u bɛɛ ye nin video in ye u bɛɛ y'a mɛn ayi o t'u ɲɛ sira la Nana Amidou t'u intéressé parce que o t'u ni fosi cɛ donc adamaden ni bɛ se ka ko tiɲɛ mɔgɔninfinw ma u bɛ bila i kɔ n dun ma ko tiɲɛ u fɛnɛ ma dɛ a b'aw ka faransi na yan a b'aw ka baara la a b'aw ka sow kɔnɔ fɛn o fɛn ka d'aw ye ɲɛnamaya kɔnɔ n'aw ko a b'a ɲini aw yɛrɛ aw bɛ se k'a sɔrɔ jɛnɛ t'aw ni fosi cɛ fosi fo n'a kɛra ni ne tilala video la kɛ mɔgɔ minnu b'a partager fo n'a kɛra o de ye sa kɛ sinon ne t'aw ni fosi de cɛ n t'aw ni sɔrɔ cɛ n tɛ sɔnna ka k'aw ni sɔrɔ cɛ donc mais aw bɛ bila n kɔ mun na aw bɛ bila n kɔ mun na aw bɛ bɔ aw ka idéologie fɔ n bɛ bɔ ka n ta fɔ mɔgɔ kelen mun bɛ n lamɛn o de b'aw lamɛn ni mɔgɔw bɛ n ta partager ou bien ni mɔgɔw b'a kɛ tan donc c'est ça tu vois donc problème bɛ o yɔrɔ de la mais k'a fɔ ko ba neni ko tɛ fa neni ko tɛ ne minɛna Alasanama ko de la mais malgré ne ye ni kaso kɛ walahi don o don ni Alasa ye ni ne yɛrɛ jɛnɛ convaincra don min na ko Alasa ka kɛlɛ in bɔra Maliko la a t'anw fantanw dɛmɛla tuguni ne bɛ n sigi n danni na ten k'an ta kɛ filɛli ye walahi ne ka hɔrɔndenya tɛ n permettre ka bɔ ko n bɛ tila ka sigi ka Alasa dénigrer n tɛ se a fɔda tɛ n fɛ n tɛ se parce que o yɔrɔ la ne tɛ ka Alasa dénigrer ne bɛ k'an yɛrɛ de dénigrer ne bɛ k'an yɛrɛ dénigrer ala ye don ko Ivan e ka video lajɛ bani e ye video min kɛ Alasa kan e ka kuma dɔw bɛ n'a taara ka bila Facebook kan Ivan ne t'a dɔn e yɛrɛ b'i kunna bɔ cogo min na e de bɛ k'a fɔ adamadenw ye ko adamaden ko ni den wolo k'o den k'i ka taa ɲɛ da Alasa kan ko pour que ko den bɛ barika o tun ye kanu dan ye dɛ e yɛrɛ ye video dɔw kɛ Alasa tɔgɔ la a ka bon hakili ma ne yɛrɛ jɛnɛ m'a kɛ e ye Alasa tanu video dɔw la a ka bon hakili ma n'a fɔra bi e de bɛna sigi i tɛ Alasa to yen dɔwɛrɛ kama i bɛ Alasa to i yɛrɛ ka hɔrɔndenya de kama parce que don dɔ la kɛra i y'a kanu don dɔ la kɛra i yɛrɛ ka kuma i ni d'a ma e k'a to yen bani nkalon mana san 100 kɛ Ivan walahi nkalon mana san 100 kɛ don dɔ la Ala de kalela ko tiɲɛ b'a minɛ i ma ye nkalon ka teliya
Galo ma tele ne tiye ka suma. Ala te ko fo shige ni sababu te. Ase ala ere kwa ne ole fara madonye ngang ala e ko baun. Ala be ali galonte aka me bolila muna. De were te o. Akanata fo ko mbinika. Ala te bi mokoka. O la bi mika ko la bi mi mebe. Sa ala bi tue ki. Fiki sebeke. Domina na yi chomi. O done ali mo we te jigi ala la. Na yi mine domina wale mo te jigi la. So na ye ala ja galote se soro ala kerefe o tisaka ke o. Ala mado wila kube ala nyini ala ko nte yoro ja ita chinyefe ne be. Na o bene yini do ita chinyefe. O la neti galontige fe, neti kalabanchi afe. Pasi adamade ki ichi galontige ini ala bolo te nyokombolo ni shitane ne be nyokombolo. Ala dunko ni bene ala de fe, ibene nyini ta chinyefe. Ni ko ke mgo ye chinyeka da chinye mabani. To utar e kani ni da ki ba lebusa. To utar abe lebu. Kana presse. Abe lebu kana presse. Ça dit sababu do ba lebu ere sigileten sababu ni muye kwa. Meni wuli la kibi nindi. Ibi dame buila. Ibi togo chinye. Ibi mangoya. Ça dit ibi ere ke fen sugube mgo bulu. Ibi ere ke fen sugube mgo bulu. Ivan. Iye kuma fo lasi. Se follow mina awe warichi. Aye sécurité sara kalo saba katugu nyongona. Depuis sécurité be wa kemela aw nana jigi. Fo wa bisaba. Abe class abe ba wakati yeremna. Jamana saba drone kumbe sécurité wari blakata. Mais excellent shikuntala. Jamana saba mi kumba a blakata be kun Afrique ani Malte. Italie Malti abana. Sécurité be jo wakati muna. Oya soro. Fransi ere jamana shikuta sara tuguni. Jamana shikuta sara. Ala sa sécuriser la fo ka se élection ne ma. Élection bane wane beni kalama. Nje la kan fonga video do kono. Ali dongo video nya fa kono. Sedal kele nunu dali ya fone ya no. Kulu be ala sa sara ko na élection bana kubajo. A donner kuma ngo Obe arasa sécuriser faut que c'est élection mango mango élection mana bango mango arasa ka vite danger la tukunia. Ngasa ka vite danger la tukuni. Ngona bolo anyam mo do rabi danger la tous les jours. Moi maintenant koko wa ko c'est comme ça. Non ngo bon na à côté mais normalement quand ka arasa sécuriser à ville faut na yekelenjo. Donc obe la siga kuma sonjila. Donc élection ban sécurité jora. Élection ban sangele matemenia. Élection ban sangele temena. Warasa ka sécurité sarali damne na wakati mnamba kalama. Uwulele kata marfa chisegu arasala o wakati de sécurité intara. Ayo da nyongoro Ivan woko sanfla galone do. Et puis benga ku yemi ni élection ban sécurité bejo. Wa élection ban sécurité jora. Donc ni Ivan na ku me wari chi mo ma bamako. Aye boko fo. Et puis kalo ok me minchi. Aye kalo sabadeke. Aye kalo sabadeke. Kalo do wele kala aye wa binani niti. Aw ni alache. Arasa kumbe sadiri wanna la siba fo arasa ko wanna arasa ba fo jollu. La sima na dafo. La siba fo arasa ko ni tiso ga mo usara. Arasa elebe wari bwa kuna. Ka fora wari ka kota mo usara. Ali arasa bolo kunti do akoro. Arasa rero kume arasa ba fo la sie ta mo sara ego koyo kume warchi arasa ma karasa budu arasa beka mo waro de be waru munu chichi arasa marasa bode economiser male ndenyuma munu be dale mona nche nu ye barasa la ni senga baina ulu de be warchi arasa marasa bode economiser ni wari kundana wari be dese na yo horon do ya ibo akafo wari be dese ni wari dese arasa rebe klaka wari bo akuna kaji abina ojoko wa iko obe sécurité sara million sabaniko bono ni fora sisa comme nous ye solution bede soro quoi ou cherche de tous les moyens ou bika moyen bede nyini karasa jikin quoi comme amneta sempara ya fo aka video kono bichugo mina bede sera sisa donc derrière cartouche munye munu ni arasa collaborer la munu ni arasa e barake nyon fe
ou ka dernière cartouche olu le sisa ola na ya jetemine sa Baba Kamara ni Ivan kadi ani Ivan mina video ke Baba Kamara ba publication ke ni Ivan ye video ke Baba Kamara be klaka a majam tuguni donc maintenant Ivan ni Baba Kamara le kere le teri moti balne la parce que Ivan nous le kun kadi même koroli o video bina le mi interprète Ivan ma Ivan kan bese ka bali mo do la mati balne la mais Ivan ak me wari mu blakata wakati kera la ak me wa bisaba chikata jamani iyere ka kuma ko jamana bisaba ni duru ko de kumara sa sécuriser kala sa bana ko kana kuma jamana bisaba ni duru fe alors ko jamana bisaba ni duru ko me kala sa sécuriser tchani sadi ni befo ku yeminye ka mo la remonter ala sa contrôle donc ma foni jamana bisaba ni duru fe na nyana ni video in kono na ya soro au kumba au ka wari di mo munuma nuti nuti ka akake chugo ai fene la siga kuma aya digi fo tapi akana blade na ya soro jamana bisaba ni coin na ofana kume wari mi cotiser kalo akume wari mu di aka nye passer aka groupe international inkono nyamogo de kuma ofene la donc na ya soro akume wari mu di ko ka blaga tarasa sécuriser aya mere jene bora ka fo la si bora ka fo mais dommage la si ka réseau mensonge c'est dommage mais chaman kalamani koina mais yara de kunya fonti kuma folo mais Ivan ma kona ka bol lundi na bora lundi on verra mais Ivan ba do ale be se ka arasa no fe mo munu stopper autant on quoi ale ka mi se koju donc men yora ifene fo jamana bisabani komi kumbe ka cotiser pour arasa ka sécurité na ya soro Ivan ne kumbe ka ta fo awye ko aye ni wari sarasara na bebe million sabani koma na bebe million sabani koma ni Ivan kumbe ka oka million sabani wa muga ani duru mine kalo kabe kachi arasama wa alasa ko au bonya bala Ivan kumbe wa keme de chikata ani doni je crois ye kalo sabake obika wa keme ni doni chikata kalo saba bole ko fala je crois ku ye wa bi worochi o ko fetu guna na wa kemechi o ko fetu guna na wa bisabachi donc utoro wa bisaba chirela abese yoro do ma jamana sabale kumbe cotiser wa wolonvla après vous bebe la sibulu wa wolonvla wa extraordinaire shikunto la de Afrique de kumbola mais Malte Italie Malte okuni jamana sabana ulu fena kumbe warchi waso Ivan taw jora kaba donc et puis Ivan kumbe million sabay na solo ko Ivan fena ma war détourner parce que ni histoire mena galère ni histoire mena le détournement fonds là quoi détournement de fonds peut-être ne mi réfléchi ne mi la minka Ivan Besra ye mo ka war détourner comme ay mo ka war détourner si ça non ani arasa bolé nyon ko fait si ça aba essayer kana kabe galonjugu takada pour ga no kana mine war kuina pour ga no kana mine fola be boka kon quoi parce que aborani sécurité o ka war ko kuma mi parce que na akili bala mais na o hakili jigi arasa kana lila Espagne ka o cotizera wari benamima wadira Ivan ma kaka barake donc wari tok nga katou je crois donc nyama soro wari kola mais awati Ivan ka ko nga bomo obolo anshima ko sama no fe na wakili bala do Ivan era de borani document ye avec un papier chama ba bolo ayine dabaliba en tant que président président ni secrétaire ni comptable ni trésorier ni fond beka na kibolo mais représentant wari be génération be bolo parce que comme aller de kumeni kosugu nunu ke voilà là si voilà Sanyebila voilà vas-y attends alanye la sanessa
Aha, la sana na ika ko yin wala ko sebesa o de ka donc aha la sana aha ika réseau be ka bege mais se ka kuma réseau be na sa réseau be na sa awon ne ko klobila ma do ni mo ko to klobila basi mais réseau ma ina tu ki le fixi ga ni se ka fixi ta ke ni fixi pour la ga ko la ne ka téléphone fixe ya ina kuma ne wala téléphone fixe ka ata me ka téléphone ta kana ata ja no lo kasa to la sana be wala téléphone fixe ka parce que wargo kuma mayne na soro ivani kelo no ga mo détourner parce que ivani allo la sana oui la sana ça va awole klobila ata aywa iklobena aho mene yete fin la ngani na o aide iklobena la sa wa ese mo klote la o aine to pare la na de oh là là parce que avec comme ils sont coupés de quoi hein oui allô ese o parle ne to parle la na de iklobena sa noa ito me téléphone numéro di masa ata ti mbi wele aya get to the 2 secondes allo la sana oh ni numéro te kan welo la 75 mais be indicatif que quoi 75 au 37 et 05 243 et 0033
Ay, 7 de 37 de I even setting to I cannot set where Farakane. But I know setting Kekaba, can set where Farakanko. Awo, I would run it for an shifring assistant. Don't have a care a bay transit killing you. While I'm look at some. I get to the last time I will get in the sun. I get to the Allô? Ah, là, ça n'a. Ah, oh. Ah, volume kaye. Attends. Ah, oh. Ni son adore. Iton, j'arrive. Non, mais ça son adore. Pourquoi? Essaye de. Allô? Merci, madame. Il y a un téléphone sur le oui. Bon, itu ça. Kuma. Ay, agato. Sinafo blale bara la bi. La sara ne taw nyona e fin de. Sinafo blale bara la. La sara kuma. Ah, vas-y. Akulo bala. Awa kuma. Awo. Awo. La si moko bala ko pas de volume. Moko bala li biko pas de volume. Moko bala ko pas de volume. Allô, là, ça n'a. Iklobena. Boye gagné phone quoi parce que moko bala ko pas de volume. Imaya moko bala ko pas de volume. Ni iPhone yere de koyi. Mais moko bala ko pas de volume, c'est iPhone yere de do. Aye bora écouter ka. Ah, ega kuma sa. Awo. Awo, vas-y kuma. Awo. 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 Awo.
Kalo fɔlɔ ye 700 000 sara awɔ. Kalo filanan u ye 700 000 sara a bɛɛ reçu bɛ n bolo. Kalo fɔlɔ u ye 700 000 sara o bɛɛ bɛ 100 ni 140 ma quoi. 700 000 sara. U ye 600 000 fana sara. 600 000 awɔ. O sara siɲɛ fila bɛ 500 000 fana sara siɲɛ fila. Awɔ. A tɔ. Sara 60 sarala 40 sarala. 60 laban yɛrɛ kalo saba laban yɛrɛ jamana naani de tun ma sara 7,7 4 yɔrɔ a bɛ dabali banne. Donc moto fɛn o fɛn bɛ denmisɛnninw bolo Arasa de y'a bɛɛ san. Kelen. Donc ordinateur mun bɛ denmisɛnninw bolo Arasa de y'o san u ye. Fila. Communication denmisɛnninw bolo Arasa de y'a bɛɛ san. Téléphone fɛn o fɛn b'u bolo n'a tiɲɛna ka kura d'u ma Arasa de b'a bɛɛ sara. Saba. Aïe là si bɛ dɔw de i bɛ fɛn dɔw de fɔ quoi parce que kɛlɛ in sera yɔrɔ dɔ la il faut que vraiment kuma tiɲɛ ka fɔ quoi. Connexion bɛɛ joli ma parce que là si an ye ni kuma in fɔ don ko a ye CDR a jara mɔgɔ caman ye mais CDR bureau kɔnɔ mɔgɔ dɔw y'a kɛ mankan y'u yɛrɛ bolo ye donc moi je m'en fous. K'a fɔ Arasa bɛ dépense mun kɛ dépense ninnu filɛ n'a sɔrɔ jɛkulu min sigilen bɛ Arasa tɔgɔ la ko CDR extérieur la minnu na n'u firifiri ne jɛnɛ kan yan k'an cɛ k'an bila kɛnɛ ma k'u bɛ baara kɛ Arasa ye ka tila ka ban ka wariw minɛ lasi kalo kalo cotisation bɛ minɛ mɔgɔw la France yan kalo kalo cartes bɛ feere t-shirts bɛ feere concerts bɛ kɛ nin bɛɛ bɛ kɛ Arasi Baci de tɔgɔ la donc a wariw bilalen bɛ yen u ka compte kɔnɔ u bi ban ka Arasa dɛmɛ donc f'a ka fɔ diɲɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka Arasa dɛmɛ a kelen tɛ se donc ni mun bɛ se k'a dɛmɛ o de la fo nin fɛn ninnu ka fɔ i m'a ye voilà vas-y. Mɔgɔ 6 kalo kalo bi sara. Ali kalo tɛmɛnenw sara la. Ayi Ivan kɔni tɛ k'olu sara o. Ivan yɛrɛ ko a cotisera ko 10 € de. Awɔ. Awɔ. Donc e ka kuma ye de kalo mana sa. C'est très important mais les autres gars sont c'est ça le problème. Sigo. Awɔ. 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 Donc là ça an bɛ jate an bɛ segin ka jate compter komi mɔgɔw kulo t'a la kosɛbɛ mais ne kɔni kulo b'i la yɛrɛ yɛrɛ. Donc e ko siɲɛ kalo fɔlɔ la u ye 100 ani 140 ci o tɛ a? Awɔ. Ayi mɔgɔ 25 kɔni an si ma sɔn o ma o kɔni o ye nkalon de ye o. Awɔ. Awɔ et puis a ko Lasana a ko ko san 2 k'u ye san 2 de kɛ k'u b'a ci o ye tiɲɛ ya. Awɔ ne kɔni b'a dɔn
galon do sa mais malien munu be ala mela comme abe boka fulu de o sinon ayra kon baro ni ati boka ka kuma fo ne o parce que ni ne do ate kuma ere sankele ni kalo saba mais abe se kalo saba na yere mo ya soro seder be jora fo dugunani seder chama be olera madeliga war sara quoi mais Ivani be ok nya fam ya mais Ivani yolu bedo akono quoi wow ok oh d'accord ni ka kuma be mais mogo we ka kuma me voilà donc awo awo akani jabi follow vas-y voilà akani jabi follow quoi awo oyeche aiva nere mogo mi abo ke mene ni amoke awo oye d'accord kuma famiara merci beaucoup Lassana iyere mi fo ama jo folo na ni nu jabi koma na warko de na warko jabi donc ame boni ika mu wera ka nga kambo feneke kwa ok awo ok d'accord merci beaucoup Lassana awo c'est vrai walay i desele ni be kana ni question ne ba do ni mandi yere wow ok donc que te dire on a téléphone tiga téléphone dama on a téléphone tiens voilà donc vidéo na je akosebe tukuni parce que déjà ne ku vidéo ke Ivan kan juste dans comme là ça na kunte ka se ka soro ka explication di donc la tonere doni fo sinon ne ku na vidéo re kaka bon awere be kuma me oh Ivan là ça na ko na ya soro ikme wadi la mogo mima 3 millions ni ikeleno ka di mogo mima malikono ina a prévu ka bo wa ina a réussi ka bo ika mogo fo Sulomani Sidibé nunu comme oluta e wariko e oluta te maliko e ika boy ko oluka toga jurukani kwa juruka no ka toga jurukani eko awere besi nada jurukani na awere be fara mogo ka jurukani che iboni mogo mi wari kumbe di mogo mi ma Ivani iga boy ka tigi tokofo sino kon la sana koni amandi arasa bolo ma la sana kerebete ni bi ikume kiga 3 millions di mogo mi ma kiga boy ka tigi tokofo ni ya tigi tokofo wala ere bebe fara Solomanu ka wari nyini sino sa manogone chinyere la ka kelege malikono solo amanogone antaranya o kechogo ye iyere ka nga domino mais au chamambe on yo waru dawma de au chamambe on yo waru dawma de wala on yo waru dawma mo chamambe no yo moto usoro arasa togola ka mashu usoro arasa togola ka mobile usoro arasa togola ka nafolo usoro arasa togola donc au bébé mo chama ere dode soloma mais olela me ka keleke ima ya solo on me ka keleke parce que adama de chite se chikoro
an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de an bɛ ɲɔgɔn bulofu de mɔgɔ si de tɛ se mɔgɔ kɔrɔ o de la fɔra jamana in ka jɔ ten bɛɛ ka dɔ k'i yɛrɛ ye an bɛ ɲɔgɔn ta mun na a ti laban ko laban ta tɛ wa i mana adamaden ta hali ka san 100 kɛ i m'a ye ne y'a jigin don min na dɔrɔn i ka san 100 ɲumanya bɛɛ bɛ tiɲɛ i ka san 100 bɛɛ bɛ kɛ komi fu de don walayi mɔgɔw bɛ faransi yan hali n'a kun fɔra k'u ka du 20 jɔ u kun bɛ se k'a jɔ u yɛrɛ mais balima dɛmɛ y'a to bi u caman taara retraite la u ma fɛn sɔrɔ faso dɛmɛ y'a caman to bi walahi u bɛ découverte la mɔgɔw bɛ yen nɔ walayi u b'u ka so sarabali ka dilan yasanga bila ka taa du somɔgɔ ma mɔgɔw bɛ yen u b'u yɛrɛ to u ka denbaya to kɔngɔ la yan u denw b'a fɔ KFC nege b'u la McDo nege b'u la u b'a fɔ ko j'ai pas l'argent alors que fa bɛ taa baara kɛ ba bɛ taa baara kɛ u b'a fɔ den ye j'ai pas l'argent ka taa 50 ci Afiriki ka balo san somɔgɔw ye ka furakɛliw bɔ a la a ma ya parce que ni mɔgɔ lafiya ni balima ma lafiya i ma lafiya mais n'i taara Mali dugukolo in kan ye ka t'i somɔgɔw yɛrɛ kɛ cogo ye o de la Kati ko dɔw bɛ kuma Kati ma fosi faamu parce que ça se voit que Kati tile kelen b'i jɔ ni adamadenw ye sinon mɔgɔ k'e bɛ adamadenw ta k'e bɛ mɔgɔninfinw balo bilahi i bɛ sɔrɔ ka adamaden ka fitiri waleya dɔɔni n'i y'a jigin don min na mais n'i bɛ k'u balo don min na u b'i batu i b'a fɔ ko ala mais n'u y'i wele k'a fɔ ko 20 t'i bolo ko hali mɛ 50 ci u b'u ɲɛ kumu k'i sigi wa n'i y'o 50 ci walahi u t'i wele hali k'i fo an b'o bɛɛ dɔn Afiriki dɛmɛ ye mɔgɔ caman to kɔ Faransiya a ye mɔgɔ caman to kɔ Ameriki a ye mɔgɔ caman to kɔ tunga la walayi n'a y'a sɔrɔ ko anw tunganakɛw nana Europe ko k'an ka wari kɛ nemurubanen k'a bɛn an kelen d'a ma ala ɲama y'a sɔrɔ miliyari de b'anw bolo ka yala n'i ka fiche de paye da i ɲɛkɔrɔ i taara jɔnya baara min k'i tubabu ye i taara jɔnya baara min kɛ ka fiche de paye da ka i yɛrɛ wari min b'i ka compte kɔnɔ ou bien i yɛrɛ ye réalisation min kɛ n'i y'o ta k'a da ɲɔgɔn kɔnɔ ɲɛji dɔrɔn de b'i ye ka bɔ i bi kasi ɲɛji de la tellement que i bi wari min sɔrɔ a ti don i yɛrɛbakun na a bɛɛ bɛ taa Afiriki a bɛɛ bɛ taa somɔgɔ dɛmɛ la o de y'a to anw yɛrɛ cɛsirilen don Arasa nɔfɛ parce que ni olu ye baara sɔrɔ jamana mana se ka baara di denmisɛnninw ma ka se ka mɔgɔninfinw na bɔ nɔgɔ la dɔɔni anw bɛɛ bɛ lafiya bɛɛ de bɛ lafiya bɛɛ de ka hɛrɛ bɛ Arasa ka kɛlɛ la bɛɛ tout le monde donc ka bɔ kuma la vite fait Ivan kuma saba ma demande fila ma demande la kelen pewu wa jaabi ka nɔgɔn ni ji min yɛrɛ ye ka ji min a ka nɔgɔn n'o ye k'i ka bɔ dɔrɔn i kun b'i ka 3 millions di adamaden min ma Mali kɔnɔ i ka bɔ i k'o fɔ n'i y'o fɔ i bɛ bɔ n'i ka récit fɛnɛ k'o fɔ en tout cas Lassana tɛ Arasa tɛ o de fila kun b'anw intéressé mais n'olu fila tɛ n'i y'a di maa ma n'a ma wari k'a kɛcogo ye anw yɛrɛ bɛ yen nɔ anw y'i ka isiw ye anw bɛ yen k'i dɛmɛ ka wari juru kani fo ka solomaniw ka wari d'u ma fo ka solow ka wari ɲini k'a d'a ma solo kana bila dɛ ko in jigi fo tapi kan kana lâcher solo wa i jo de do koyi tɔw b'a kɛ fu la n'i ko i t'a kɛ fu la o y'i ka plein gré de i jo do mais i ka wari bi dira mɔgɔ min ma n'i m'i ka wari sɔrɔ an b'i dɛmɛ ka juru in kani an b'i dɛmɛ ka kani fo tapi sinon e Ivan i b'a dɔn i ye min di o fɔra sisan diɲɛ bɛɛ y'o ye o tɛ 3 ni kɔ bɔ wa i ye mɔgɔ 20 ni kɔ min fɔ ne y'a fɔ aw bɛɛ ye n ko mɔgɔ 20 ni kɔ in na n'a kɛra 100 ye n k'a bɛ bɛn mɔgɔ 44 ma 44 bɛ dutigiw bɔ Lassana bɔra k'a fɔ sisan ko moto fɛn bɛ denmisɛnninw bolo Jakarta fɛn bɛ denmisɛnninw bolo ko Arasa de y'a san ka d'u bɛɛ ma téléphone fɛn b'u bolo Arasa de b'a san ka d'u ma wa n'a tiɲɛna u bɛ taa kura ta ordinateur min bɛ denmisɛnninw bolo ka baara kɛ n'a ye Arasa de y'a san ka d'u ma nin tɛ maloyala ko yɛrɛ ya fɛn Arasa de kan ka CDR dimoni ninnu fɛn Arasa de kan ka wala n tɛ bɛɛ fɔ parce que o de la CDR kuma man nɔgɔn quoi n'i kumara i bɛ don dɔ gasi la quoi parce que adamaden dɔw b'a kɔnɔ hali sini sɔgɔma a ka d'u ye ka Arasa dɛmɛ mais u bloquelen kun bɛ basi kuma c'est-à-dire basi kuma ta ɲinina jugu ni Ivan ni ɲɔgɔnna ninnu de u kelen bɛ k'u dɛrɛ k'u b'u dabolo kan aw bɛ Faransi dugukolo kan yan Faransi CDR aw bɛ t-shirtiw feere aw bɛ carte feere
aw bɛ cotisation minɛ aw de la ka wari di don jumɛn ko Alasa moto san jɔn ye aw de la ka wari di Alasa ma don jumɛn ko connexion san Faransi CNL yɛrɛ kuru kara sera ka fɛn kelen min kɛ Alasa ye dɔrɔn ko Alasa ma ko sécurité aw sera ka fɛn min kɛ Alasa ye ko sécurité aw tɛ maloya ka nin fɔ ne ye nin fɔ ko u bɔra ka vidéo kɛ Alasa mɔgɔ tɛ mobili la Alasa mɔgɔ tɛ mobili la Alasa m'o fɔ ko ni mobili ko kunna Alasa b'o sɔrɔ effectivement ni mobili ko kunna Alasa kun b'o sɔrɔ mɛnɛ Alasa kun bɛ fɛn yɛrɛ sɔrɔ min ka jugu ni mobili ka sɔrɔ a ma don fantanw ka kɛlɛ la ne y'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko Alasa ye fanmaden de ye Alasa ye fanmaden de ye Alasa tɛ fantanden ye Alasa kun bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ a m'i da don maliko kɛlɛ la donc aw ko Alasa kun bɛ se ka mobili sɔrɔ effectivement mais aw de m'a sa ye o de problème ye aw de m'a sa ye wali mɔgɔ de hinɛna la k'a d'a ma donc n'aw ye mini min kɛ aw man k'aw glorifier n'o ye aw man ka Alasa ta otage la n'o ye mɔgɔ min ye mobili sa Alasa ye mɔgɔ min y'a ka mobili 2 di Alasa ma aw bɛɛ taara Mali dugukolo k'a ye mobili ye mobili kelen valeur kelen o kelen bɛ taa $40,000 kɔ de la $40,000 kɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan $90,000 mobili valeur bɛ to de la 2 o ma bɔ tile kelen jɔn bɛ Cissé technologie yɛrɛ tɔgɔ mɛn Alasa da kɔnɔ tuguni o ma bɔ k'a fɔ Alasa ye k'i fitiriwale k'i tɛ ne tanu bilen dɛ o ma bɔ ka mɔgɔw ci Alasa ma ko fitiriwale i bɛ ka yala ne de ka mobili kɔnɔ dɛ masa aw kan k'aw da k'aw yɛrɛ faga hɔrɔnya banna quoi Cissé technologie n'a ye Cissé jaabi a bɛ se ka taa denmisɛnnin dɔ sara ka $1,000,000 d'o ma o bɛ bɔ ka kan sugu bɛ fɔ Alasa ma adamadenw ye hɔrɔnw de ye Cissé technologie de ye mobili 2 di Alasa ma a ye fɔlɔ di u bɔra ka Alasa kunna da a y'a kɛ 2nan voilà c'est ça mɔgɔ bɛ mɔnɛ b'i fɛ mɔgɔ la tan de Cissé ye Alasa ye Cissé ka dossier défend fi sabililayi a ye Cissé ye bin bɛ ka kɛ Cissé kan a ye Cissé ka kuma ta journal kɔnɔ k'a défend kuma défend ko jugu tellement que a jara Cissé yɛrɛ de ye mɔgɔ bila ka taa Alasa voir Carrefour kɔnɔ k'Alasa ɲininka k'a mago bɛ mun na Ala ni Alasa mago tun bɛ wari la a b'a fɔ ne mago bɛ wari de la Alasa ko Cissé ma de ko a ka di ne ye a ka ciden ma k'a ka di ne ye de n ka taa yala Mali kɔnɔ a ye kuma in lamɛn dɛ k'a ka di ne ye de ka yala Mali kɔnɔ mais hakilina mun bɛ na ka faso jɔ tɔgɔ fɔ jamanadenw ye k'o de ka di ne ye a kun ka dira ni Alasa kun ye wari ko mɔgɔ de Cissé c'est un milliardaire et par Alasa ma sa ma dɛ Cissé technologie de nana k'a bɛ Alasa dɛmɛ Cissé ye ciden ci ka na ko ka taa Alasa ɲininka ko a bɛ mun fɛ k'a mago bɛ mun na Alasa m'a fɔ Cissé ne mago bɛ $10,000,000 na dɛ ne mago bɛ $20,000 na dɛ walayi ni Alasa y'a fɔ mɔgɔ min bɛ se ka $90,000 mobili d'i ma bilahi o tɛ se ka dɛsɛ ka $20,000 d'i ma Alasa ko Cissé ma ko t'a fɔ Cissé ye ko n bɛ baara mun na a ka di n ye ka voyager Mali dugukolo kɔnɔ ka taa hakilina in fɔ ka taa maliyɛndenw ka problème ta ka tila ka jamana jɔcogo ɲɛfɔ ka députéw ka baara ɲɛfɔ ka président ka baara ɲɛfɔ ka maire ka baara ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye ka ministre ka baara ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye o de ka di ne Alasa ye mais mobili min bɛ n bolo n tɛ se k'a kɛ n'o ye parce que Toyotani dɔ de tun bɛ Alasa bolo a tɛ se k'a ta yɔrɔ jan na a tɛ se ka voyage jan kɛ donc Cissé ye mobili di kana di Alasa ma ko k'a prêter a ma ko Alasa ka taa ka tournée kɛ ko ni tournée banna dans ce cas a bɛ mobili minɛ a la donc o kɛlen de jugu wulila Baba Kamara ninnu sura ka bila Alasa la Baba Kamara ninnu nana ka Alasa kunnada Cissé dimina tun ka mobili kɛ 2 ye a bɛ kɛ tan de ka nin fɔ CDR mɔgɔw ye o la ne y'a fɔ a bureau kɔnɔna in na yen ni Alasa nin kɛra ni bureau kɔnɔna in kɛra mɔgɔ 20 ye bila Alasa nin tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 kan a 18 si t'a nin ye mais ba an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn j'étais dedans n b'a dɔn mɔgɔ minnu b'a fɛ n b'a dɔn mɔgɔ minnu t'a fɛ n b'a dɔn mais aw tɛ cɛ fɛ aw tɛ bɔ a ka jɛkulu ɲɛmɔgɔya la Ala aw tɛ cɛ fɛ aw tɛ bɔ a ka jɛkulu kɔnɔ wa aw tɛ place di mɔgɔ wɛrɛw ma wa aw tɛ bɔ ɲɛmɔgɔya la fi bisimila mun kɛra aw tɛ taa aw ta créer aw tɛ bɔ a kɔ aw t'a fɛ n bɛ nin bɛɛ dɔn a cɛ tɛ yen dɔ ka bɔ i ka kuma
ba mimi du club ba me awu doka bo a ceder France kono ba bedo ou beta militant de nyagami mais ambe nyogondo aw be ya mere wa kemeni don don ko meti akunte mo go uye kalo saba de ko la kalo saba fana ba jamani abisa baniko wa kemeni ko kalo saba fana ba mais kalo France du ko len kayante jamana wala donné kalo mo go be cotiser alu wage tara fo de ko 20 000 euros buluka konti kono 20 000 euros ba ko konti kono alu wage aka warite alu wage aka warite e alu wage be boy be arasa dinigiri ika publication langolo ni fona ina ne kaka mana ka mu foko ne marasa ka bieta la duna fa bora fa ni ka ta nyini ngalike ni na ni jabi ka boy oron den ngala iko fene fo ali shini sara ka bo imaseo iko ko file toure mu ye arasa ka hoteli folo sara ni no ko ne ya sara itali jo ga video kono ko arasa ka hoteli ko file toure de asara ngi ka ta file toure nyini nga amna ta sempara be keneka ne jene be keneka file be keneka ni kata amneta nyininga ikata file nyininga mo mi ye hotel sara mo sabara khafi ni yo do ikana boy ka video ke ikafo a jene ntara nyininga like tiela file de asara ou ve tiela jene e de asara ali shini alu wage e ko e horen ali shini maboka ne jabi nti galo ndawlaw si c'est des mobili sara say ka kla ka mobili fla million bi kononto ka diara sama ala sabe urulo mobili kono bi mais si c'est kuna e si c'est ja sans flani ko bi ala sabe ka mobili kono na e si c'est ja be boka demsen do sara ala sabe ka publicité gagner blene jom mara si c'est to ko mara sada kono tuguni iba fa era kuma delika nyogondo ere mais ali shini bingera si c'est ka ala sabe boka defa si c'est era dorotere ni bingera moko ka ala sabe boki defa o defani konna de bato aramba de horon de do be nyine arasala sino arasala seder te ka papa ka chi papa ka arasala arasa be balo to ko na seder ta do arasa be kuran sala to ko na seder ta do aw ko lo arasa ta ka bla e chokoro ba hinana arasala fisa bilile arasa ta ka bla etage kono kuran be sala to ko na ba do arasa ka ni bureau fe be yoro en kono abe kuran be sala aw ba da do jimunu be utiliser aw ba da do ni ukumbo fene sara ukume boko fo ni ukume kuran sara sa ukume boko fo ni ukume ji sara ukume boko fo ay ara jey ni na ara sala ka yorodi ara sa flile flo yoro kono ni kuran be sara ji be sara essence be ke mobile la demsani munu bita dumini be sawiye dumini be sa ara sa ka émission me ke chaque mercredi surafana be di ayre be bara émission me damne wakati muna o ba soro mo ma surafana du mali kono surafana mun be na kadi mo goro be hine ka 2 minutes to bi kana di arasama obe munge forfait mun me ke demsonu ko abe munge demsonu be moto ko aye munge téléphone aye munge kalo odu me ka wari mine mo la français obe carte ferré obe ta 20 000 euros ta ko bla konti kono ko na rasa ko ka ba présenter avec la ka botu ko ka fo ko arasa te se ka ke président ati se ka ke président odu me ka wari garder ko ba présenter élection namuna avec ka wari mine mo la ka ba arasa présenter élection na avec la ka ta osigi vidéo kono tuguni ko ali arasa te député kelen so dans ce cas aye mo ka wari mine li dabla ni mu me fe arasa demain par mois i era mana 50 euros sur a chigata ni 10 euros sur a chigata ni 20 euros sur la chigata akona ta mo ka waru fara nyogon ka kla ka banga che deme ko bla ko kesu kono ni mi ma compta be boko kla yere dama nyogon che mais francis mon me dore fo francis cdr mo konunu akoko 20 000 euros de boko konti kono a 20 000 euros abadi arasama nauma dama anabo nyogona abaka 20 000 euros dama parce que autate alu wage de tara fo ko 20 000 euros ba obolo donc a 20 000 euros abadi ako warte mogo de be cotiser kalo donc abo banga wadi ka kila ka take kele jalantique ara sala donc abe soro ko war partager otenia Espagne ta kono ko 3500 b jamana to munu kono na be no ara sala ga wardo abe mogo be ka wari di ara sala kamade mogo ti ka di mogo shikama ni ara sate kalo be ta mogo ka t-shirt ou feri abe concert organiser abe ka fem beke o waru be kila ka soro abo kumanara sama ka be kila ka botu ka che dinigiri donc be video blanc quoi
Parce que je commence à m'énerver là. Mes vidéos sont blanches quoi. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. En fait, vous l'avez coulé quand vous l'avez coulé quoi ça. Ali mi mena flening, ali mi mena publicité ko ba fa arasa ka mo arasa. Na fora ko o communiquer arasa to ganya arasa wula ka be ali plainte do mo kama. Arasa photo be t-shirt tout na ko be plainte do il a les droits. C'est son image. Abe ka image ferré. Fan be fait na mara sa fa tisa. Na ko conseil na arasa ni ceder na arasa kungolo termina tisa. Conseil madame les spécial t-shirt to be glass spécial t-shirt qui keme ça va keme nani a bébé ça il va faire petit pain. A bébé faire 20 euros. A bébé faire 20 euros mais ay ke hore doni ça. Ay ke hore doni kele tema plein ka fo meni degu ngona be ka baraka en tokola ay wari ja meni degu ngona. A nyebe ni bela te kuma. Ni mo kan qui plein yara ça de kan qui plein. Pendant 3 ans, Ferre be ka kera sa tokola. Pendant 3 ans, Karti be ka fera tokola. Pendant 3 ans, concert be ka tokola. Femme bela jele me organiser la tokola. Mais a clé kele ma boka fo ko kura songo tembolo. Ji songo tembolo. Essence tenga mobile la. Me balo choko na clé kele mo fo. A clé kele ma jele ki playe ka fo ni tembolo. Malgré que kalo waru bi mine na tokola. Kalo cotisation blale be en place. Mais au benata a clé te bo ka plaigner a clé ma date gola a clé ma présent chiwele ka plaigner a abe wan na ne to gola ne rebe degu ngoda ne ala saka wari be banfa be juruta kuma dola aw sederu bo kalama ala sabe coincé fo ala sabe wari juruta mo fe anatana ka wari soro ala jiya mo nymo ka nyama ka deme aw don wala ye chen tonyo aya toro quoi franchement me bo vidéo ngono quoi franchement